magpikil gyud na kung walay gugmang magpatunga. Paniti ang mga sitwasyon sa magtiayon nga palibot mo karon. Mag-away gyud na, magpikil gyud na, kay taas ang karbo nagpatunga. Sigsing hanganay, murag mortal nga kaaway, murag di magtiayon, shit ka pinupukay. Asa na ang gugma? Damn, di ba wala na? Walay perpektong magtiayon, walay perpektong relasyon. Walay perpektong kinabuhi, bisan sa Biblia na agyo'y may budhi. Atong koreksyonan, ato nga perpekon, aron di nata kadungog sa magtiayon. Sigig sing haganay, murag mortal nga kaaway, murag di magtiayon, shit ka pinupukay. Asa na ang gugma? Damn, di ba wala na? Walay perpektong magtiayon, walay perpektong relasyon. Walay perpektong kinabuhi, bisan sa Biblia na agyo'y may budhi. Atong koreksyonan, ato nga perpekon, aron di nata kadungog sa magtiayon. Sigig sing haganay, murag mortal nga kaaway, murag di magtiayon, shit ka pinupukay. Asa na ang gugma?